খালিস্তানি বলে অরুচিকর মন্তব্য করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আজ তারই প্রতিবাদে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন 7টি গুরুদুয়ারা প্রতিনিধি। এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল। সন্দেশখালীতে শিখ পুলিশ অফিসারকে শুভেন্দু অধিকারী খালিস্তানি মন্তব্যের প্রতিবাদে আজ 7টি গুরুদ্বারের প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে রাজ্যপালের কাছে দেখা করতে আসেন। রাজভবনে তারা স্মারকলিপি জমা দেন এবং স্মারকলিপি জমা দিয়ে বেরোনোর পথে তারা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান রাজ্যপাল তাদের আশ্বাস দিয়েছেন দ্রুত গতিতে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমরা আজকে আমাদের ডেপুটেশন গুরুদ্বারার সব প্রতিনিধিরা মিলে আমরা ওনার সাথে দেখা করলাম। ওনাকে আমরা বললাম কি এই পাগড়ি অনেক টাইম আগে এই পাগড়ি শুধু রাজা মহারাজাদেরকেই পড়ার অধিকার ছিল, নর্মাল লোক এই পাগড়িটা পরতো না। আমাদের 10वां गुरु 10th गुरु ऑफ आवर रिलीजन गुरु गोविंद सिंह जी गिव अस दिस टर्बन। तो इस टर्बन का अपमान जो जसप्रीत सिंह को टर्बन में अपनी ड्यूटी निभा रहा था संदेशखाली में, जिस शब्द का प्रयोग शुभेंदु अधिकारी और उनके डेलीगेट्स द्वारा उनको खालिस्तानी संबोधित करके बुलाया गया, उसके लिए हमारी कम्युनिटी में नॉट ओनली इन कैलकाटा, नॉट ओनली इन बंगाल, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी कम्युनिटी में बहुत रोष है। तो प्लिज अपनी इमिडिएटली एर मध्य इंटरफेयर करे যতটা আপনি পারবেন আপনি স্ট্রিক্ট অ্যাকশন কালপ্রিটসদের এগেইনস্টে নিন। উনি আমাদের আশ্বাসন দিয়েছেন উনি যা করতে পারলে উনি করবেন, বাট এট দ্য মিন টাইম দ্য ল অ্যান্ড অর্ডার অফ দ্য ইজ আ স্টেট সাবজেক্ট। উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কে ইমিডিয়েটলি লিখবেন কি যারা কালপ্রিটস আছে আইন অনুযায়ী ওনাদের উপরে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হোক। এই মিটিং এর পরে আপনারা কি আশ্বস্ত যে ম্যাডাম টু বি অনেস্ট আশ্বস্ত তো আমি অনেস্টলি আমি মানি না, আমরা আশ্বস্ত না। সেই জন্য আপনারা সবাই সাংবাদিক মাধ্যম এখানে আছেন, আমরা বলে দিচ্ছি এক্ষুনি আমরা আবার ধর্নাস্থলে চলে যাব, এটা কন্টিনিউ থাকবে। আর আজকে আমরা গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর একটা স্ট্যাচু আমরা পুতলা বানিয়েছি, ওটাকে আমরা ওনাদের পার্টি দপ্তরের সামনে ওটাকে পোড়াবো। আর আগামী দিন কালকে 2টো সময় আপনাদের মাধ্যমে থেকে আমি সব সমাজের লোকদেরকে রিকোয়েস্ট করব কি এটা আজকে আমাদের পাঞ্জাবিদের সাথে ঘটেছে, কালকে তোমাদের সাথেও ঘটতে পারে। আমি সব সমাজের লোকদেরকে রিকোয়েস্ট করব কি কালকে 2টো সময় আপনারা সবাই আমাদের এই আন্দোলন আমাদের এই প্রতিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য আপনারা ওইখানে আসুন। আপনাদেরকে মিলে এই লড়াইটা একসাথে সব সমাজের লোককে মিলে এক হয়ে এই ডিক্টেটরশিপের এগেইনস্টে আমাদের এই লড়াইটা আগামী দিন থেকে লড়তে হবে। I requested all religion, please come and join us on this movement. Thank you. ऐसे सब पता ही है कि संदेशखाली में जिस तरह सिख IPS ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी पे तैनात था, शुभेंदु अधिकारी और उनके डेलीगेट्स द्वारा बीजेपी के डेलीगेट्स द्वारा जिस तरह से जिस शब्दावली खालिस्तान का उसके ऊपर प्रयोग किया गया, उसको लेके सारे सिख सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। और हम लोग इस विषय में 2 दिन से धरना भी दे रहे हैं। तो आज हम लोग राज्यपाल साहब के पास पहुंचे, CV आनंद बोस सर के पास, जो इस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। हमारे साथ 7 गुरुद्वारा के प्रतिनिधि दल, उन्होंने CV आनंद बोस सर के साथ आज हम लोगों ने मीटिंग किया और उनको अपना कष्ट जनाया। हमने उनको बताया कि सर ये जो हमारी टर्बन है, आज से बहुत साल पहले ये टर्बन सिर्फ राजे महाराजे पहनते थे और हमारे 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने हमें ये टर्बन दी है कि मतभेद सारा मिटाने के लिए। इस टर्बन का अपमान हमारी कम्युनिटी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो आप इसमें इमीडिएटली इंटरफेयर करिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
सजा हो और आगे से कोई भी ऐसा शब्द किसी आईपीएस ऑफिसर या कोई भी स्कूल के बच्चे किसी के प्रकार ना कर पाए। तो उन्होंने बताया, उनका कहना था कि सिखों की जो शहादत हिंदुस्तान के लिए है वो बहुत है। सिख आज बॉर्डर पे भी हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिख हमारा अन्नदाता है और ये सिखों का अपमान जिसने भी किया है वो इस चीज़ को पूरा राज्यपाल ने कंडेम्ड किया। और उन्होंने बताया हमें जो कि लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, और वो इमीडिएटली इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखेंगे ब्रीफ में। हमें उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो लेटर आज ही जारी करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी और जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये भाषा यूज़ की है उनके अगेंस्ट में सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा वो लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। और सिखों को क्या मान्यता ये देते हैं, सीवी आनंद बोस जी ने ये अपने लेटर पैड पे साइन करके गवर्नर के लेटर पैड पे हमें दिया है। और एक दो चीज़ें ऐसी भी उन्होंने इसमें लिखी है भगत सिंह के बारे में भी कि 23 मार्च को भगत सिंह के नाम से यहाँ पे वो पंजाबी बाग बनाएंगे और यहाँ पे ट्रीज लगाएंगे। सर ये लेटर थोड़ा रीड आउट कर दो। लेटर इज क्वाइट बिग मैडम, क्या पढ़ दूँ आपको? In Kavi Guru Rabindranath Tagore's land, where his situations to the nations begins with Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha. We should not do anything which could even remotely hurt the sentiments of Punjabi brethren. India owes a great deal to violent Punjabis. Our Punjabi Jawan stands like a formidable wall defending national security. Our Punjabi Kisans are in the forefront to ensure that we have enough food grains to feed the nation. Punjabi seminal contribution to the India's culture, ethos and received accolades the world over. Unyielding nationalistic fervors, uncompromising valor, patriotism, all are the matters of folklore inspiring and the motivating to emulate them. The turban that endorses Punjabi symbols, unique gravitas and is sacred as a sacred could be. Guru Nanak Dev is venerated as one of the most precious symbol of Indian religious and culture ethos. I would like to ensure our Punjabi fraternity that the Bengal stands by you. India stands by you. Society stands by you. Our culture stands by you. Raj Bhavan will making a Punjabi Bagh in the state as a tribute and symbol of Bengal's abiding admiration for the Punjabi community. The legendary freedom fighter Bhagat Singh's portrait will be unveiled in Raj Bhavan, Kolkata on 20th March 2024, marking the day of his martyrdom.